sebentar lagi udah stage ini sampai lagi promosi. Tenang. Oke. Siap. Saya makan lari dari. Saya cari rumah yang robot ada. Yang ada apa? Cinta sebelum mati. Oke, kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu.
the house. So Eddie in the house, Rudy in the house. Mine. Rudy in the house. Rudy main playboy. Okay. Abang Sudi in the house. Oke, lepas itu kita jumpa lagi dalam satu set seterusnya.
tonight. And the best one in the night, don't go away, stay tuned. We back to the best DJ in town, DJ Sweet.
Okey, jangan lupa guys, subscribe, like, comment and share Akadai Vlog.